दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल हमारी दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह है जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 बहरी जहाज, 20 हवाई जहाज और इनमें सवार हजारों लोग समंदर के इस हिस्से में गायब हो चुके हैं। ये मियामी, पोर्टो रिको, बरमूडा के दरमियान एक ऐसी जगह है जो एक ट्रायंगल की शेप में बनती है, इसलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। दोस्तों, 1492 वो साल था जब मशहूर रिसर्चर क्रिस्टोफर कोलंबस समंदर के इसी हिस्से के ऊपर से गुजर रहा था। कोलंबस ने बरमूडा में कुछ अजीब बातें नोटिस की, जैसे कि समंदर में कोई आग का गोला आकर गिरा है। उसने यहाँ कुछ अजीब किस्म की रोशनियां भी देखी। इस जगह समंदर का पानी बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। दोस्तों, ये वो दौर था जब लोगों को बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ पता नहीं था। अगले 500 सालों में यहाँ दो अजीब वाक़यात पेश आए। एक तो अर्ली 1600 में बरमूडा ट्रायंगल में एक बहरी जहाज डूब गया। इसमें 150 लोग सवार थे। कहा जाता है कि ये बहरी जहाज किसी तूफान की जद में आ गया था। लेकिन दोस्तों, अगला वाक़या काफ़ी अजीब है। ये 1881 की बात है, जब एक बहरी जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था। जब ये जहाज बरमूडा के ऊपर से गुजर रहा था तो इसमें सवार लोगों ने कुछ अजीब देखा। उन्होंने यहाँ एक और जहाज देखा जो बिल्कुल खाली था। कुछ लोग अपने जहाज से इस बहरी जहाज में चले गए कि देखा जाए कि इसके अंदर क्या है, और उसी वक्त बरमूडा ट्रायंगल में एक ज़बरदस्त तूफान आ गया। ये दोनों जहाज अलग हो गए। अगले दिन जब तूफान ख़त्म हुआ तो इस दूसरे जहाज में जो लोग गए थे वो गायब हो चुके थे। मुमकिन है कि ये लोग तूफान की वजह से समंदर में कहीं गिर गए हों। लेकिन दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल जिस वाक़ये की वजह से मशहूर होना शुरू हुआ, ये 1918 में पेश आया। अमेरिकन नेवी का एक जहाज जो बरमूडा के ऊपर से गुजर रहा था, ये अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। उसका नाम साइक्लूप्स था। ये 550 फीट लंबा था। इसमें 350 लोग सवार थे। इस बहरी जहाज की तरफ से आखिरी पैगाम जो मिला था वो ये था कि मौसम अच्छा है, सब ठीक जा रहा है। लेकिन फिर ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गया। ये ऐसा गायब हुआ कि इसका कुछ अता पता नहीं मिल सका। ना ही इस जहाज की तरफ से कभी SOS कॉल आई, ना ही इसका मलबा मिल सका। ये ऐसे ही लग रहा था कि बरमूडा ट्रायंगल में मौजूद किसी मॉन्स्टर ने इस जहाज को खा लिया हो। दोस्तों, 1941 में बरमूडा ट्रायंगल में मजीद 2 जहाज गायब हो गए थे। इनमें से एक का नाम USS था। इस बहरी जहाज में 58 लोग सवार थे। उस वक्त तक बरमूडा की बातें तो होती थीं, मगर इन सब वाक़यात का जिम्मेदार समुद्री तूफान को करार दिया जाता था। लेकिन 1945 में एक और अजीब वाक़या पेश आया। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 जहाज बरमूडा के ऊपर से गुजर रहे थे। ये जहाज बम गिराने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इन जहाज़ों में 14 लोग सवार थे। इसको फ्लाइट 19 कहते हैं। दोस्तों, ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब हो गए थे। ये जहाज कहाँ गए इसका किसी को पता नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि ये जहाज गलत रास्ते पर निकल गए थे और फ्यूल ख़त्म होने की वजह से समंदर में कहीं गिर गए थे। बहरहाल, इसी दिन एक और जहाज जो इन जहाज़ों को ढूंढने यहाँ गया, ये भी यहाँ से गायब हो गया था। ये जहाज एक फ्लाइंग बोट था जो समंदर में भी उतर सकता था। इस जहाज में 13 लोग सवार थे, लेकिन ये जहाज भी अब लापता हो चुका था। कई हफ्तों की रिसर्च के बाद इन जहाज़ों का पता नहीं चल सका। दोस्तों, 1948 में 2 और जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हुए गायब हो गए। एक जहाज में 33 और दूसरे में 39 लोग सवार थे। 1949 में भी एक जहाज 20 लोगों के साथ बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब हो गया था। यानी ऐसे वाक़यात होते रहे और इसी तरह समंदर की ये जगह मशहूर होती रही। 1964 में
ایک آرٹیکل میں اس جگہ کو برمودا ٹرائنگل کا نام دیا گیا تھا۔ لوگوں نے اس کے حوالے سے کئی تھیوریز بنا لی۔ برمودا ٹرائنگل کے حوالے سے ہر طرح کی بات کی گئی، لیکن کیا ان سب باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق تھا؟ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ دراصل برمودا ٹرائنگل میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ جو ہو سکتی ہے وہ میتھین گیس ہے۔ بہت سارے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس گیس کے لیک ہونے کی وجہ سے سمندر کے اس حصے میں دھماکے ہوتے ہیں، اور یہ دھماکے بحری جہاز کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں، یا میتھین گیس کی وجہ سے سمندر میں ببلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور انہی ببلز کی پریشر کی وجہ سے جہاز اس حصے میں ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن پھر ہوائی جہاز اس جگہ سے کیسے غائب ہوئے؟ دوستوں، اس کا جواب جو مجھے سمجھ آیا اور کئی ایکسپرٹ بھی مانتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل میں کچھ بھی پراسرار نہیں ہے، بلکہ سمندر کا ایک نارمل سا حصہ ہے جہاں ویسے ہی حادثات ہوتے ہیں جیسے سمندر کے دوسرے حصوں میں۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ برمودا ٹرائنگل اتنا مشہور کیسے ہو گیا؟ دوستوں، دراصل سمندر کے اس حصے میں طوفان آتے رہتے ہیں، اور یہاں ڈوبنے والے جہاز اکثر طوفانوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پچھلے 40 سے 50 سالوں میں برمودا ٹرائنگل میں جہاز غائب ہونے کی کوئی خاص خبر نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں حادثے ہوئے ہی نہیں، لیکن یہ حادثے بہت کم تھے، بلکہ دنیا کے 10 خطرناک ترین جگہوں میں برمودا ٹرائنگل کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ 2021 میں برمودا ٹرائنگل سے 8000 سے زائد بحری جہاز گزرے، اور ان میں صرف 2 کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ سمندر کا یہ حصہ اب اتنا خطرناک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سمندری طوفان کی وجہ سے برمودا ٹرائنگل میں پہلے جہاز ڈوب جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بحری جہازوں کی کوالٹی بہتر ہوتی گئی، اور اب بحری جہاز ایسے طوفان برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اب آپ کو برمودا ٹرائنگل میں حادثے بہت کم دیکھنے کو ملیں گے۔ جہاں تک ہوائی جہاز کی بات ہے تو یہاں سے آج بھی بے شمار جہاز گزرتے ہیں، لیکن یہ جہاز اب لاپتہ نہیں ہوتے۔ اگر یہاں کوئی ایلین جیسی مخلوق ہے تو پھر وہ آج ان کو لاپتہ کیوں نہیں کرتی؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ برمودا ٹرائنگل ایک کافی بڑی جگہ ہے۔ اس کے آس پاس اگر کوئی جہاز غائب ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار برمودا ٹرائنگل کو قرار دیا جاتا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو آج بھی بحری اور ہوائی جہاز یہاں سے غائب ہو رہے ہوتے، لیکن آج ایسا نہیں ہوتا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں۔